बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको इमरान खान का गुजरांवाला का जलसा बताते हैं, जिसमें इमरान खान ने इंतहाई शानदार और धुआंधार तकरीर की है और इसमें कोई शक नहीं कि ये एक तारीखी जलसा था। आवाम का जोश व जुनून देखने के काबिल था। तो जलसा आपको दिखाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और तेरे से ही मदद मांगते हैं। मौला गुजरांवाला 21 साल मैं क्रिकेट खेला, लेकिन कभी क्रिकेट स्टेडियम में मैंने इतने ज्यादा लोग नहीं देखे। बल्कि मुझे तो यही अंदाजा नहीं था कि गुजरांवाला में इतने ज्यादा लोग हैं। इस शानदार इस्तकबाल का, आपके जज्बे और जुनून का, गुजरांवाला पहलवानों का शहर, मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। माशाअल्लाह, मेरा गुजरांवाला इस्लामाबाद मार्च के लिए तैयार है। गुजरांवाला, ये पॉलिटिक्स नहीं हो रही, ये इनकलाब आ रहा है। सारे पाकिस्तान के बड़े बड़े डाकू, बड़े बड़े माफिया एक तरफ खड़े हो गए और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि मेरी कौम दूसरी तरफ खड़ी हो गई है। और इसको इनकलाब कहते हैं कि जब एक कौम बन के ये बड़े बड़े माफियाज जो एक करप्ट सिस्टम से लोगों का खून चूसते हैं, जब एक कौम बन के हम इनका मुकाबला करते हैं और इंशाअल्लाह इनको पूरी तरह शिकस्त देंगे। गुजरांवाला जरा मुझे फिर से हाथ खड़ा करके बताओ कि तुम, जब मैं आपको इस्लामाबाद कॉल दूंगा, क्या आप तैयार हो? माशाअल्लाह। और आपको पता है कि मैं आपको क्यों इस्लामाबाद बुला रहा हूं? पाकिस्तान की हकीकी आजादी की जंग लड़ने एक अमेरिकी साजिश के तहत पाकिस्तान के बड़े बड़े डाकुओं को इकट्ठा करके उन्होंने पाकिस्तान की 22 करोड़ लोगों की मुंतखब की हुई हुकूमत को गिराया। साजिश के तहत मेरी कौम आज ये बता दे, पहले ये बताना मुझे कि मैं आपसे पूछूंगा, ये साजिश थी या मुदाखलत थी? पहले हाथ खड़ा करके बताएं कि कौन समझता है ये साजिश थी? माशाअल्लाह। नौजवानों, आपके शऊर को मैं सलाम पेश करता हूं। पहले साजिश होती है और उसके बाद मुदाखलत होती है।
اور یہ کوئی بھی نہیں سوچ رہا تھا، یہ سمجھ رہے تھے کہ جب بھی یہاں پرائم منسٹر کو نکالا جاتا ہے تو مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں۔ یہ کوئی بھی نہیں سوچ رہا تھا کہ جب اس پرائم منسٹر کو سازش کے تحت نکالا گیا تو بجائے مٹھائیاں بانٹنے کے میری قوم پاکستان کی سڑکوں پہ نکلائی۔ زندہ قوم ہے، زندہ آزاد قوم ہے، اور اس لیے میں آپ کو دو وجہ سے اسلام آباد بنا رہا ہوں۔ ایک کہ امریکی سازش کو ناکام کرنا، اور دوسری وجہ یہ کہ ملک کے بڑے بڑے ڈاکو، قاتل، لٹیرے، منشیات فروش، ان ساروں کو جو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا، ساری قوم نے میرے ساتھ نکلنا ہے، ساری قوم نے میرے ساتھ نکلنا ہے۔ میں اپنی ساری قوم کو صرف ایک وجہ سے اسلام آباد بلا رہا ہوں کہ سارے سازش کرنے والے لوگوں کو ہم بتائیں گے کہ ہم ایک زندہ اور آزاد قوم ہیں۔ گجرانوالہ ماشاءاللہ، پھر سے میں کہوں گا، مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ گجرانوالہ میں اتنے زیادہ لوگ ہیں، ماشاءاللہ۔ والا ذرا 2 منٹ تھوڑی خاموشی سے آپ نے میری بات سننی ہے۔ وہ یہ کہ جب ہماری حکومت ہٹائی گئی، گجرانوالہ یہ ذرا سنو، پاکستان کی تاریخ میں سب سے تیزی سے ہمارے ملک کی دولت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ کیسے دولت میں کیسے اضافہ ہوتا ہے؟ جو ملک باہر ایکسپورٹ کرتا ہے، جو ملک کو باہر سے آمدنی آتی ہے، وہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ایکسپورٹس ہمارے دور میں ہوئی۔ پچھلے 1 سال میں 9 مہینوں میں 26% پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھی، اور گجرانوالہ میں چھوٹے چھوٹے صنعتکار، ان کو پتا ہے کہ بڑی دیر کے بعد پاکستان کی انڈسٹری اٹھنی شروع ہوئی۔ ایوب خان کے بعد، ایوب خان کے دور کے بعد 2 سالوں میں سب سے زیادہ پاکستان کی صنعت میں اضافہ ہوا، 11% اور 10.6%۔ اس کے علاوہ باہر سے، اور میں سلام کرتا ہوں اپنے بیرون ملک پاکستانیوں کو، 31 ارب ڈالر کی انہوں نے باہر سے ریمیٹنسز بھیجی، یہ بھی ریکارڈ تھا۔ اور پھر پاکستان کی تاریخ میں ہم نے سب سے زیادہ ٹیکس اکٹھا کیا، اور اس ٹیکس کی وجہ سے، کیونکہ ہم نے زیادہ ٹیکس اکٹھا کیا، ہم نے اپنے ملک میں اپنے لوگوں کو پٹرول بھی کم کیا اور فضل الرحمان کو بھی کم کیا۔ ہم نے اپنے لوگوں پہ بوجھ کم کیا۔ جب دنیا میں تیل سب سے مہنگا، ہر دنیا کے اندر مشکل، مہنگائی عالمی سطح پہ ریکارڈ مہنگائی،
ہم نے کوشش کی اپنے لوگوں کے اوپر کم بوجھ ڈالیں، عوام سے پیسہ اکٹھا کر کے عوام پہ خرچ کیا۔ ہم نے اپنے کسانوں کی مدد کی، کسانوں کو جو شوگر مافیا پیسے نہیں دیتا تھا، ہم نے شوگر مافیا سے پوری قیمت لی، اپنے کسانوں کو دی، ٹائم پہ پیسہ دیا، کسانوں نے زمین پہ لگایا، ان کو اچھی پیداوار کی، قیمت ہوئی، آمدنی بڑھی۔ ہمارے 2 سالوں میں سب سے زیادہ کسانوں کی خوشحال وقت گزرا۔ 5 گنا، پچھلے سال گندم، چاول، آلو، مکئی، سب کی ریکارڈ ہم نے فصلیں پیدا کی، کسانوں میں خوشحالی آئی۔ اور اس وقت جبکہ ساری دنیا میں کورونا کی وجہ سے غربت پھیل رہی تھی، تباہی مچی ہوئی تھی، ہندوستان میں ان کی معیشت تباہ ہوئی، اس دور میں ہم نے اپنے ملک میں لوگوں کو اٹھایا، کورونا سے بچایا۔ اور پاکستان وہ ملک ہے، سارے بر صغیر میں سب سے زیادہ روزگار پاکستان میں ہوا، اپنے نوجوانوں کو روزگار دیا، کنسٹرکشن کو اٹھایا۔ تو جب ہمارا ملک صحیح راستے پہ جا رہا تھا، گجرانوالہ کے لوگوں، میرے نوجوانوں، سوال یہ پوچھو کہ ان ڈاکوؤں نے امریکہ کی سازش میں مل کے تب انہوں نے حکومت کرائی۔ اب سوال یہ ہے کہ شہباز شریف، محنت تو تم نے بڑی کی، بڑے بڑے جوتے پالش کیے، امریکنوں جو امریکی ایمبسی سے آتا تھا اس کے جوتے پالش۔ ایک دفعہ وہ امریکی ایمبسی سے خاتون آئی، مریم نے اس کو اپنے گھر بلایا، اس کو گاڑی سے دروازہ کھول کے اندر لائی، اور جس طرح وہ چل رہی تھی اس امریکی ایمبسی کی خاتون سے، صرف ایک ہی کسر رہ گئی تھی کہ وہ اس کے سامنے لیٹ گئی اور کہے میرے اوپر سے چل کے جاؤ تاکہ جوتے نہ۔ شہباز شریف خاندان، اور جو آج کل سب سے خوش پھر رہا ہے، دانت نکلے ہوئے ہیں جس کے ہاتھ سے زرداری، جس کو پیسے کی بیماری ہے، وہ بڑا خوش ہے کہ ساری گالیاں شہباز شریف کو اور نون لیگ کو، وہ آرام سے سینٹر میں بھی بیٹھا ہوا ہے، سندھ بھی سنبھالا ہوا ہے، پیسے بھی بنا رہا ہے، اور گالیاں شہباز کو اور نون لیگ کو پڑ رہی ہیں۔ واقعی زرداری، تم نون لیگ پہ بھاری ہو، تم ان سے بدلہ لے رہے ہو، لیکن شہباز شریف چیری بلاسم، امریکی ایمبسی کے بوٹ، اور پھر جب وہ ایک فوجی بوٹ دیکھتا ہے تو ایسی پالش کرتا ہے کہ اپنی شکل نظر آنی شروع ہو جاتی ہے بوٹ میں۔ تو شہباز شریف پہنچ تو گئے وہاں، وزیر اعظم تو بن گئے، اب شہباز شریف وزیر اعظم بن کے کہتا ہے ان کی کرا میں پتہ نہیں چل رہا کیا کرے، روپیہ گر رہا ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، فورن ایکسچینج ریزروز گر رہے ہیں، تو پہنچ تو گئے۔ تو شہباز شریف بڑا شوق تھا اچکن سلانے کا، اب بتاؤ، اب لوگوں کو جواب دو۔ ادھر بھائی صاحب وہاں بیٹھا ہوا ہے بگوڑا،
सजा याफ्ता, झूठा, बुज़दिल, दूसरी दफा मुल्क छोड़ के भागा है। अब ये दोनों भाई सोच रहे हैं कि करें क्या। ये दोनों भाई गुजरांवाला के लोगों, ये आज सोच रहे हैं कि अब करें क्या, फंस गए। आगे इनके समुंदर है और पीछे इमरान खान खड़ा है। आगे जाते हैं तो समुंदर, पीछे जाते हैं तो सारी पाकिस्तानी अवाम को लेके इमरान खान खड़ा है पीछे। और ये मेरी आज पेशन को ही सुन लो नून लीग वालों, ये अब आप जो बचते रहे हैं इतनी देर, आपको बचाते रहे हैं लोग, इस मुल्क में हर वक्त आपको बचाया गया है। 30 साल से चोरी कर रहे थे, बाहर अरबों रुपए की, बड़े बड़े महलात, बेटे बाहर, मुंशी इसाकडार बाहर, उसके बच्चे बाहर, शहबाज शरीफ का दामाद बाहर, बेटा बाहर, और पॉलिटिक्स पाकिस्तान में। क्या पाकिस्तान मिला है यहां से लूटो और पैसा बाहर ले जाओ? तो 30 साल से जो जुल्म कर रहे थे, दोनों भाई कान खोल के सुन लो, हर डाकू का वक्त आ जाता है, उसका वक्त आ जाता है, तुम्हारा वक्त आ गया। इंशाअल्लाह इस्लामाबाद में अपनी आंखों से देखोगे, एक अवाम का समुंदर आएगा और तुम सबको ले जाएगा। गुजरांवाला शहबाज शरीफ से जब लोग पूछते हैं कि मियां साहब है की कीता, फसाद है सानू, तो शहबाज शरीफ ये करने की कोशिश कर रहा था। सुने जरा, इसको क्यों जल्दी थी अचकन चलाने की? क्योंकि इसका FIA में केस था, 24 अरब रुपया इन्होंने जो चोरी किया था, वो FIA में इसको सजा होने वाली थी। तो सजा से बचने के लिए इसने कहा बेहतरीन तरीका ये है कि बाहर की साजिश और अंदरूनी लोगों को साथ मिला के मैं अगर वजीर आजम बन जाऊंगा तो मेरे FIA के केस नहीं होंगे। शहबाज शरीफ गलत फहमी में ना रहना, हमने तुम्हें नहीं छोड़ना। डॉक्टर रिजवान जो हार्ट अटैक से मरा, जो तुम्हारा जिसने केस किया, फिक्र ना करो, यहाँ FIA में और बड़े बड़े जबरदस्त इन्वेस्टिगेटर्स हैं। तुम्हारा टाइम ज्यादा दूर नहीं, जैसे ही तुम जाओगे इन्वेस्टिगेशन उधर से ही शुरू होगी और तुम्हारे से हम पैसे भी निकालेंगे और तुम्हें जेल में भी डालेंगे। हमने बड़ी मुश्किल से, बड़ी देर के बाद, 30 साल के बाद हमारी असेंबली चल रही थी डीजल के बगैर, अब ये फिर डीजल को लाने लगे। तो गुजरांवाला, सबसे पहले तो मैं आपके सामने, मैं भूल गया, पहले मुझे बात करनी चाहिए थी। मुझे सुप्रीम कोर्ट को खराजे तहसीन पेश करना जरूरी है कि आपने लोटों को फारिग कर दिया। गुजरांवाला से तो कोई लोटा नहीं हुआ, शुक्र है अल्लाह का। लेकिन परसों मैं मुल्तान जा रहा हूं, मुल्तान से बड़े लोटे हुए, जनूबी पंजाब से बड़े लोटे हुए,
मैं परसों जा रहा हूं उधर और मैं इंशाल्लाह इन लोटों का बंदोबस्त करने जा रहा हूं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, आपका शुक्रिया कि आपने ज़मीर फरोशों को, जिन्होंने अपने मुल्क से, अपनी जमहूरियत से, अपने हलके के लोगों से जिन्होंने गद्दारी की, शुक्रिया सुप्रीम कोर्ट के तुमने इनको फारिग भी किया और जलील भी किया। जब सबने मिलके मेरी हुकूमत कराई, और वाकई मेरे से एक सहाफी ने पूछा, उसने कहा जी कौन कौन वो शामिल थे आपकी हुकूमत कराने में? तो मैंने उसे सवाल पूछा कि कोई बच गया है, कोई रह गया है? सब एक तरफ चले गए। मैं भी वैसे अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि इतने ज्यादा लोगों को और माफियाज को, सबको इकट्ठा होके मुझे गिराया उन्होंने। तो मैं जब घर आया, मैंने सोचा कि लोग मिठाइयां बांटेंगे। लोग हमेशा मिठाइयां बांटते हैं जब हुकूमत जाती है, लेकिन जो उसके दूसरे दिन जो मैंने देखा, पहले सोशल मीडिया में कि मीडिया ने हमें ब्लैकआउट किया हुआ था, मैंने सोशल मीडिया पे देखा, और उस दिन मैंने हाथ उठा के अल्लाह का शुक्र अदा किया। मैंने कहा अल्लाह, तूने मेरी कौम को जगा दिया है। वजारत उज़्मा तो उसके सामने कुछ नहीं है, उसको तो अपने जूते की नोक पे रखता हूं। इससे बड़ा अल्लाह क्या अपना करम कर सकता है कि वो एक कौम को शऊर दे दे, जगा दे, जो कौम को इकट्ठा कर दे, लोगों को एक कौम बना दे। हम सबको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और ये कौम, ये याद रखे पाकिस्तानियों, जब हम एक कौम बन जाएंगे, हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं होगा कर्जे वापस करने में। एक कौम के लिए कोई मुश्किल नहीं होगा, कोई मुश्किलात नहीं होंगी। जिस तरह जब सैलाब आया था 2010 में, सारी कौम ने मिलके पैसे लिए, बाहर से लोगों ने, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने पैसे भेजे, कौम ने मिलके, हमें कोई बैरून मुल्क के इमदाद की जरूरत नहीं पड़ी, हमने मिलके अपने मुल्क को खड़ा किया। इसी तरह इंशाअल्लाह पाकिस्तान को हम खड़ा करेंगे। मेरी जब से 26 साल पहले जब मैं सियासत में आया था, मैंने एक चीज कही थी, मैंने अपनी कौम से वादा किया था कि ना कभी मैं किसी के सामने झुकाऊं, ना कभी आपको किसी के सामने झुकने दूंगा। जब मैं इस्लामाबाद बुलाऊंगा, मैं अपनी बहनों को भी आज दावत देता हूं, आपने भी आना है, फैमिलीज ने भी आना है, बच्चों ने भी आना है। जिस तरह तहरीक पाकिस्तान में मेरी वालदा भी शामिल थी, मेरा वालिद भी शामिल था, सब शामिल थे। ये हकीकी आजादी के लिए आप सबने निकलना है, और इंशाअल्लाह ये वो पाकिस्तान बनेगा जो कायदे आजम की, जो उनकी जदोजहद थी, और मेरे नजरियाती कायद इलामा इकबाल की ख्वाब थी। ये वो पाकिस्तान बनेगा जो अपने नारे पे खड़ा होगा, जो नारा था जब पाकिस्तान बनने जा रहा था, और वो नारा था पाकिस्तान का मतलब क्या।
और ला इलाहा इल्लल्लाह। ए अल्लाह, कोई नहीं है खुदा सिवाय तेरे, अल्लाह के अलावा कोई नहीं झुकने वाला जिसके सामने हम झुके। कोई अमेरिका के सामने नहीं हम झुकते, कोई दुनिया की सुपर पावर के सामने हम नहीं झुकते, क्योंकि हम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हमारे लीडर हैं, हमेशा रहेंगे, और हम उनकी उम्मत हैं। इसलिए मेरे गुजरांवाला के लोगों, मुझे आज जिस तरह आप आए, जितनी तादाद में आए, जिस जुनून में और जज्बे में मैंने आपको आज देखा है, मुझे आज कोई शक नहीं कि इंशाअल्लाह इसी महीने इस्लामाबाद में हम अपनी हकीकी आजादी की जंग जीत के एक नया पाकिस्तान बनाएंगे। और गुजरांवाला नौजवानों, आखिर में फिर से बता दो, डरोगे तो नहीं? गर्मी तो नहीं लगेगी? कोई पहले मैं कहने लगा था कि पुलिस आपको रोकेगी, अब तो पता चला है कि हमजा को अपनी अचकन उतारनी पड़ रही है, इसलिए पुलिस की कोई फिक्र नहीं है। अब तो पुलिस भी आपकी मदद करेगी, बल्कि पुलिस वाले अपने घर वाले आपके साथ भेजेंगे इस्लामाबाद। पुलिस वाले नहीं भेजेंगे, जो सरकारी नौकर है उनके भी घर वाले आ रहे हैं हमारे साथ। और मुझे इतना पता है कि मेरी फौज की फैमिलीज भी हमारे साथ इंशाअल्लाह इस्लामाबाद आएंगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। नाजरीन, आपकी सबके बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बनें, और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।